Resort. Wow, guys. So, mapasaka na kami di guys ah. Wow, dali lang kay may alangilan pa nga salakyan, guys. Good morning. Maayong aga nga Domingo subong. Grabe ka init, guys. So, kapataklat pa kami di guys. So, welcome to Bukal Spring Resort, guys. Oh, now. Wow! Padulhogo na digali, guys. Mapadulhog kami digali. Naglakad kami to bala, guys, sa suba. Sa may greenhouse to nga suba. As in, wala to tubig, guys, no? So, worry naman kami di, guys, so. Naglakad kami di sa bukal-bukal. Hari, guys, so. Once in a while, wala, guys, nga nagalagaw ka man mo. Kaya nga, super gigi subong kainit, guys. As in, nakakato na ko di, siguro, guys, since nga, I think mga 1990s, guys, no, ari ko di. So, ari na kami di, guys. Welcome to Bukal Spring Resort. Wow, as in, kadam, guys, ang tao nga masulog, guys. Ay, ala. So, hindi pa ko kataklat. Wow, as in, dam, tao, guys, no? Look nyo pala, oh. Wow. So, ang kadam, isubong sang tao. Thank you for watching my vlog. Wow, kainit, guys, no? Rin naman ko gusto, guys. Wow, thank you for watching. Good morning, mayong aga. Dito gulo matupad sa may northbound, no? Ari na ko di sa Bukal Spring Resort, guys. Thank you for watching my vlog. Good morning. Happy Sunday, everyone.